प्रत्येक माँ माने किपरि भावे प्रार्थना कले तांकर संतान मानकर रोग शोक जंत्रणा किछि भी असुविधा हेब नाही। एहार उपाय कौन कहिले परम पूज्यपाद आचार्य देव आसंतु एही विशेष वीडियो माध्यम रे जानिबा। वंदे लोकतिलकं सातत वार्ता विभूषणं अमर कीर्तिश्चारणं प्रबुद्धं लोक जीवनं प्रणय प्रमत जाग दीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषोत्तमं। जय गुरु। प्रथमे आपण मानक समस्त को आमर एही अमृतवाणी चैनल को अनेक अनेक स्वागत जनाउछु। विपद आसिले विपद समय रे आमे माने खूब घाबरे जाऊ आ विपद समय रे आमे खूब नर्भस होई विकल होई कंदाकटा आरंभ कर देऊ। जदि आमे घाबरे जाई कंदाकटा आरंभ करू ताहले कोन आमे सठिक सिद्धांत नहीं पारिबु। विपद समय रे भयंकर मुहूर्त रे जदि आमे सठिक सिद्धांत न नहीं पारू ताहले सेही समस्या रु आमे बाहरी पारिबा किपरि। सबुठारु बड़ कथा हेउची परम पूज्यपाद आचार्य देव जहाँ सब निर्देश करूछंती सेही अनुसारे आमको चलिबाकू हेबो। एही प्रार्थनाटी हेउची आम पई खूब गुरुत्वपूर्ण। आमे जे परम दयालुंक पाखरे बसी निवेदन करू प्रार्थना करू विपद समय रे ठाकुरंकु डाकू जे यह खूब गुरुत्वपूर्ण। ए प्रार्थना कौन परम दयाल श्री श्री ठाकुर शुणी पारंती ताहले किपरि भाବରେ प्रार्थना कले परम दयाल निजे ताहा मंजूर करिवे। एही प्रसंग रे गोटिए आलोचना। आसामर गौहाटी ठारू जणे माँ आसीथिले श्री श्री आचार्य देवंक पाखरे दर्शन प्रणामी सारिबा परे से निजर कोहकू आउ संभाली रखि पारले नाही। सेठारे बसी अति विकल होई कांदिबाकू लागिले। तांकर एपरी अवस्था देखि सेठारे उपस्थित पार्षद माने पचरा उचरा करिबारु जणागला तार 22 वर्षर पुअर हार्ट रे होल होईछि। केतेबेले जे कोन हेबो कहि हेउनी। डाक्टर कहिसंती ऑपरेशन करिबाकू हेबो। ताहा सुनी परिवेश किछि समय पई स्तब्ध होई गला। श्री श्री आचार्य देव सबु सुनी सांत्वना स्वर रे सेई माटी को कहिले तुमे ए जे कांदुछ तार माने तुमे भय पाइछ। तुमर संतान तुमर ए आखिर लुह देखि भाबिबो जे मु बोधे मरी जीवी। ता माने जिए युद्ध करिबा कथा से जदि युद्ध करिबा आगरु हारि जाए कंदाकटा करे ताहले आमर मनोबलटा भांगी जीवो। आमर जदि प्रतिक्षण रे अनुभव हुए जे आमे मरी जीवु ताहले आमर जे बंचिबार आकुति सेटा केते क्षण रहिबो। मरिबार आतंक रे तो आमे मरिबार आगरु मरी जिबा। ताहले जानिलो ना किपरि युद्ध करा जाए। गोटिए मार प्रार्थना किपरि हेले ठाकुर सेई प्रार्थना मंजूर करंती सेईटा ही आज श्री श्री आचार्य देव स्पष्ट भावरे बुझाई देले। तुमर लड़ाई करिबार क्षमता अछि ना नहीं। तुमे जे बसी कांदुछ जार पई युद्ध करिया पई आगे आसीछ एई कांदिबा द्वारा तार केतेटा भय संशय विपद बढ़ई देइछ ताहा तुमे जानो। एही भावरे एई दुर्बल मन नै तुमे युद्ध करिवो। तुमर इच्छा जदि रहिबो ताहले से बंची जीवो। तुमर इच्छा तुमर प्रार्थना ही एठारे कार्य करिवो। माँ माने संतान मानक पई जे प्रार्थना करंती ईश्वर सेही प्रार्थना शुणती। ईश्वरंक पाखरे केतेबेले प्रार्थना करिवनी जे तुमे मोर संतान को बंचई दियो। तुमे मन देई एकाग्रतार सहित प्रार्थना करिवो। ठाकुर तुमर जहा मंगल तुमे सेया कर। एई कथाटी मनरे कौनसी द्विधा न रखी आंतरिकतार सहित कुह ताहले देखिबो सबु ठीक होई जिवो। ताहले आमर प्रार्थनाटा ठीक एहीपरि हेबा उचित। मार भल पाइबा संतानर रक्षा पाई प्रार्थना करिबा हेउछि संतानर रक्षा कवच। ताहले आमे कोन बुझिले जे माँ जदि संतान पाई प्रार्थना करे ताहा सबु रक्षा कवचर ऊर्ध्वरे। माटी धीरे धीरे कांदिबा बंद करी गभीर मनोयोग सहकारे श्री श्री आचार्य देवंक वास्तव धर्मी कथा सबु शुणुथिले। पुणी कहिले मो सहित एही घटना अनेक थर घटिछि। हुए तो मोर कालसर्प दोष अछि। आम घरे बारंबार साप देखा देउछंती। मु बहु भावरे नाम करुछि
ଯେଉଁଆଡ଼େ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସାପକୁ ଦେଖୁଛି। ଟିକେ ଅସାବଧାନ ହୋଇଗଲେ ହୁଏତ ସାପ ମୋତେ ଦଂଶନ କରିବ। ବାଥରୁମ୍ ଭିତରେ ସାପ ଫଣାଟିକି ରହିଛି। ଆମେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ନାମ କରୁଛୁ। ସେଇ ନାମ କରୁ କରୁ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଆସିଲା ଯେ କାଳେ ସାପ ମୋତେ କାମୁଡ଼ିଦେବ। ଏପରି ବାରମ୍ବାର ଭାବିଲେ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ଆମେ ମଲୁ। ଆମେ ବୁଝୁ ଆମେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବୁନି, ଆମର ଆଉ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସାପ ଆସି ଆମକୁ କାମୁଡ଼ିଦେବ। ତୁମେ ମା, ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। କୁହାଯାଏ ମା'ର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ମଞ୍ଜୁର କରନ୍ତି। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଗଭୀର ପ୍ରତ୍ୟଦୀପ୍ତ କଥାଗୁଡ଼ିକ ସେଇ ମା'ର ମନରେ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର କଲା। ଏତେ ଦିନ ଧରି ଯିଏ ଭୟରେ ଏକମୁଖୀ ଭାବରେ ଥିଲା, ଆଜି ସେସବୁ ଯେପରି କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହୋଇଗଲା। ମନରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ସାହସ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଶିହରଣ ଖେଳିଗଲା। ଦୁଇ ହାତରେ ନିଜର ଚକ୍ଷୁରୁ ଜଳ ପୋଛି ନେଲେ ମାଟି। ଯେପରି ପ୍ରବଳ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ। ସନ୍ତାନର ମୃତ୍ୟୁ ଚିନ୍ତା, ସଂସାରର ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଧି ପର୍ଯ୍ୟବସ୍ତ ଗୋଟିଏ ମା ନାଟମଣ୍ଡପରେ ଅଗଣିତ ମଣିଷଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରଣୟୀ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ମାଟି ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବଦ୍ଧପରିକର ହୋଇ ଉଠିଲେ। ଯେଉଁ ମାତୃତ୍ୱ ସଂସାରକୁ ଦ୍ୱିଧା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମୟ ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ କରି ତୋଳିଥିଲା, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ପୂତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ସେଇ ମାତୃତ୍ୱ ହୋଇ ଉଠିଲା ସଂସାରର କଠିନ ଭୂମିରେ ରକ୍ଷା କବଚ। ଆମେମାନେ ବିପଦ ସମୟରେ ଭୟରେ କମ୍ପି ଉଠୁ। ଆମର ମନ ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରେ ନା ଏବଂ ଗଭୀର ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଯେ ସତରେ କ'ଣ ଠାକୁର ମୋର ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ। କିନ୍ତୁ ଏତେ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହିଲେ, ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିରେ ମା ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ମା ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ତା'ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଂସାର ଆଉ ତାକୁ ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂସାରର ସୁରକ୍ଷା ସର୍ବଦା ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଠାକୁର ତୁମେ ଆମ ସହିତ ଅଛ, ଆମେ ଭଲ ଅଛୁ, ସୁସ୍ଥ ଅଛୁ, ଏପରି ଭାବଟା ମନରେ ରଖି ସର୍ବଦା ନାମମୟ ହୋଇ ରହିବା। ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପଞ୍ଚ ମହାବିଧ ଜୀବନର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ରହୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ।